5 passengers were injured after a speeding e-rickshaw overturned near the Baghmara temple area on Sunday evening. The mishap has once again sparked public outrage over the unregulated speed of battery-operated rickshaws on narrow regional roads. According to eyewitnesses, the passenger led an e-rickshaw bearing registration number TR04V2759 was traveling at a regular speed. While negotiating a sharp bend in the road, the driver lost control, causing the vehicle to turn turtle. The accident left all 5 passengers on board, 3 men and 2 women injured. Local residents rushed to the spot, rescued the victims, and immediately evacuated them to the Dholai District Hospital in Kolai. 1 passenger sustained severe trauma and has been admitted to the hospital for advanced medical care. The remaining 4 passengers were discharged after receiving necessary first aid treatment. 4:30টার সময়ও চিনি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট দলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল কয়েকজন সকাইমানি অটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে বাগমারা মন্দির কয়েকজন মক পেশেন্টস রক সকাইমানি বাগমারা মন্দির नि बसखांग एक्सीडेंट माने दलाइव तो ब्रक जेफ्रो सकाइका जों लगे लगेन ब्रनो ड्रेसिंग रक लाइरवै स्टिचिंग रक जा जा नांगमानि रिवै टिकटॉक्साइड तारपरे ट्रामाउंट डाइक्लोफेनेक जा जा नांगमानि कन्जरवेटिव ट्रिटमेंट रिवै जों ब्रनो सिटी स्कैन बो खाइरिका जत नांगमानि एक्सरे तारपरे जे नांगमानि जत रिखा आमा परे ब्रनो जों ताबो खरकसा चिनि बुखुबजो बो बेलाइनो फिसा बख्रगो एक ट्रमा अंखा ब्रेन गतो साइमायाको सिटी स्कैन रखाइरिका किन्तु बिनि बख्रनि yang part of पूरा इंजुरी मानजाक तो जों बोनो एक्सीडेंट पाइरिका और वाइटल्स ताबुक साक तो काहामनु वाइटल्स सुचलि तंगो तो बोनो जों एडमिशन खाइरिका और आंखा डॉक्टर दानियल जमातिया और दलाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इमार्जेंसी डिউটি खाइतों अराउंड स्पीड चली मनो হ্যাঁ ওইখানে আমি আইছে আমি মনে করে এদিকে ঢুকছে তারা হ্যাঁ আমি আইছেতে আমি দেখে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে কেমনে হইছে হ্যাঁ এটা ট্রানি মানে ও তো চলিছে স্পিডে ঘুরে চালাইলে তো কন্ট্রোল করতে পারে না কি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ওটা ও টমটম অটো দিয়া আর আরটা শুরু অটো নিজে নিজে হইছে আর কি না ট্রানিং এ কন্ট্রোল করা গেছে না अराउंड 40-50 স্পিড থাকবে কতজন ইনজুর্ড আছে এখানে 2-3টা মরে হ্যাঁ মোটামুটি সিরিয়াস না হ্যাঁ মোটামুটি সিরিয়াস এই জায়গার নাম কি আমরা দেশে ওই বাজারে হ্যাঁ রিচার্জ করতে আমরা আইছে জায়গার নাম কি বাগমারা Reporter Bemanis from Ambassa, Chini Khora.